खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को आसम नई मितमत की तरफ से सलाम पहुँचे। मसीह यीशु में मेरे अजीज़ बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, पिछली वीडियो में हमने मुर्दों की रूहें कहाँ हैं उसके मतलब 6 नज़रियात पर बात की। आज हम बाइबली नुक्ता नज़र में मुर्दों की रूहें कहाँ पर हैं इस पर बात करेंगे। इससे पेशतर कि हम मुर्दों की रूहें कहाँ पर हैं बाइबली नुक्ता नज़र से हम देखें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आप बाइबल मुक़द्दस और जनरल नॉलेज की दिलचस्प बाबरकत टॉपिक पर मुख्तसर अल्फाज और वक्त में सुनना, सीखना, जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मेरा ईमान है चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बरकत का, खुशी का, इल्म में तरक्की का और सोच में तब्दीली का बायस होगा। आइए बाइबली नुक्ता नज़र से मुर्दों की रूहें कहाँ पर हैं इस पर बात करते हैं। इससे पेशतर कि हम बाइबली नुक्ता नज़र से मुर्दों की रूहें कहाँ पर हैं इस पर बात करें। हम अय्यूब की किताब उसका 30वां बाब आयत नंबर 23 अपनी रहनुमाई के लिए तलावत करते हैं। खुदा के कलाम में साफ और वाज़ेह बयान है। कहा गया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू मुझे मौत तक पहुँचाएगा और उस घर तक जो सब जिंदों के लिए मुकर्रर है। अय्यूब का मतलब बिल्कुल साफ और बिल्कुल वाज़ेह है कि सब मरने के बाद उनके लिए एक जगह मुकर्रर है कि वो एक जगह पर जाएंगे और वो एक जगह जो सब जिंदों के लिए मरने के बाद मुकर्रर है वो अबरानी ज़बान में शिबल है। और बास 30वें बाब की आयत नंबर 20 में भी सुलेमान यही कहता है कि सब के सब एक ही जगह जाते हैं क्योंकि सब के सब खाक से हैं और खाक में जा मिलते हैं। सुलेमान का मतलब भी बिल्कुल वाज़ेह है कि सब शिवल, बमानी, पताल, कब्र, गोर और गड़े में जाते हैं। याद रहे अबरानी ज़बान का लफ्ज़ शिव, इसका मतलब है मुर्दों की जगह, नेको बद की आम या आरजी आरामगाह। अहदे अतीक के मुताबिक अबरानी लफ्ज़ शिव अहदे अतीक में 65 मरतबा इस्तेमाल हुआ और यूनानी में इसके मुतबादल लफ्ज़ हैडिस इस्तेमाल हुआ और हैडिस का अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जुमा जहन्नम, उर्दू में इसका तर्जुमा आलमेरवा किया गया। और याद रहे अहदे अतीक में जो अबरानी ज़बान का लफ्ज़ शिवल इस्तेमाल हुआ उसको एक ऐसे मकाम, एक ऐसी जगह के तौर पर बयान किया गया है जहां मौत के बाद क़यामत तक का दरमियानी अरसा जो है उसमें रूह, जान या जिंदगी का दम बदन समेत आरजी तौर पर आराम की हालत में रहते हैं या खामोशी की हालत में रहते हैं या नींद की हालत में रहते हैं। जबकि यूनानी ज़बान का लफ्ज़ हैडिस अंग्रेज़ी तर्जमे के मुताबिक आराम या अजाब की जगह के तौर पर बयान किया गया और इसके 3 पोर्शन वाज़ेह तौर पर बताए गए हैं कि आलमेरवा के 3 पोर्शन हैं। हकीकत में शिबल को अहदे अतीक में यानी पताल को, कब्र को, गोर को, गड़े को 3
کی صورت میں بیان نہیں کیا گیا، یہ صرف اور صرف عہد جدید میں پتال کو یا شبل کو یا قبر کو، گور کو، گڑھے کو 3 پورشن کی صورت میں بیان کیا گیا۔ حقیقت میں یونانی زبان کا لفظ ہیڈیز یونانی دیو ملائی کہانیوں سے لیا گیا، کیونکہ ہیڈیز نچلے طبقہ کا دیوتا تھا۔ تاہم مردوں کی روحیں کہاں پر جاتی ہیں، اس کا درست تصور ہمیں عہد عتیق کے عبرانی لفظ شبل ہی سے ملتا ہے، جس کا اردو میں ترجمہ پتال، قبر، گور اور گڑھا کیا گیا۔ اور یاد رہے، پطرس رسول نے اعمال کی کتاب اور اس کا باب نمبر 2 اور اس کے دوسرے باب کی آیت نمبر 27 کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر صاف اور واضح طور پر بیان دیا گیا ہے اور لکھا ہے کہ اس لیے کہ تو میری جان کو عالم روا میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس کے سرنے کی نوبت پہنچنے دے گا۔ یاد رہے، پطرس رسول نے یہ زبور 16 سے اقتباس کیا ہے، اور زبور 16 سے جب اس نے یہ اقتباس کیا ہے تو اس میں کیا لکھا ہے، کیونکہ وہ زبور 16 اس کی آیت نمبر 10 کا ریفرنس دے رہا ہے، تو وہاں پر لکھا ہے کیونکہ تو نہ میری جان کو پتال میں رہنے دے گا نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کا، کسی بات کا ریفرنس دیتا ہے تو وہ لفظ با لفظ اسی طرح کا ریفرنس دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پطرس رسول نے جو ریفرنس اعمال کی کتاب دوسرے باب میں دیا ہے وہ عالم روا نہیں کہا، بلکہ اس نے شبل کہا، اس نے پتال کہا، اس نے قبر کہا، اس نے گور کہا، اس نے گڑھا کہا، جبکہ اس میں تبدیلی جو ہے وہ عہد عتیق کی کتب کا ترجمہ کرنے والوں نے شبل کا ترجمہ جو ہے ہیڈیز کا ترجمہ جو ہے جہنم، ہیڈیز کا ترجمہ عالم روا کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ خیال جو عالم روا کا عہد جدید میں ہمیں نظر آتا ہے، یہ عہد عتیق میں بالکل نہیں پایا جاتا، اور یہ ترجمے میں ایک خرابی ہے۔ یہ ترجمہ کرنے والوں نے اس خرابی کو پیدا کیا ہے کہ انہوں نے جو درست ترجمہ کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، اس لیے جو عالم روا کا تصور ہے وہ کسی بھی صورت میں درست معنی نہیں دیتا۔ اب ہم مردوں کی روحوں کے بارے میں موت پر بیان بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں مرد خدا موسیٰ جو ہے وہ پیدائش کی کتاب میں بہت ہی واضح طور پر بیان دیتا ہے کہ مردوں کی روحیں جو ہیں وہ کہاں پر جاتی ہیں۔ اس کے لیے ہم پیدائش کی کتاب اور اس کا 25واں باب اور 25ویں باب کی آیت نمبر 7 اور 8 کو پڑھتے ہیں۔ اس میں واضح طور پر بیان پایا جاتا ہے، لکھا ہے، اور ابراہیم کی کل عمر جب تک وہ جیتا رہا 175 برس کی ہوئی، تب ابراہیم نے دم چھوڑ دیا اور خوب بڑھاپے میں نہایت ضعیف اور پوری عمر ہو کر وفات پائی اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، پیدائش 25واں باب آیت نمبر 17۔ اس میں بھی صاف اور واضح طور پر لکھا ہے، اور اسماعیل کی کل عمر
137 वर्ष की हुई तब उसने दम छोड़ दिया और वफात पाई और अपने लोगों में जा मिला। देखिए कि दोनों बयान दो इंसानों के लिए, और खास ये दोनों इंसान हैं जिनके बारे में मर्द खुदा मूसा यहाँ पर वाज़िया बयान दे रहा है कि इब्राहिम जो ईमानदारों का बाप, वो जब ज़ईफ हो गया तो वो अपने लोगों में जा मिला, अपने बाप दादा के साथ जा मिला। जबकि इस्माइल के बारे में भी यही लिखा है कि वो भी हुआ, वो भी मरा, वो भी ज़ईफ हुआ, और जब मर गया तो वो भी अपने लोगों के साथ जा मिला, अपने लोगों में जा मिला। जबकि उसका अकीदा, उसकी तर्ज ज़िंदगी इब्राहिम से बिल्कुल डिफरेंट थी। इब्राहिम के आबाओ अजदाद की ज़िंदगी जो है वो भी इब्राहिम से बिल्कुल डिफरेंट थी। उनका ईमान और अकीदा इब्राहिम से डिफरेंट था। लिहाजा इब्राहिम के बाप दादा जहाँ पर गए, यानी पताल में गए, कब्र में गए, गड़े में गए या अबरानी शिबल में गए, वो सब के सब एक जगह पर गए और वहीं पर कोई ईमान और अकीदे के लिहाज से डिफरेंट है, मुख्तलिफ नज़रियात रखता है, मुख्तलिफ ईमान रखता है, लेकिन क्या वो भी उसी जगह पर है जो सब जिंदों के लिए एक जगह, पताल, बमानी, कब्र, गोर, गड़ा मुकर्रर है, वहीं पे जाकर मिलते हैं। और इसी तरह हम एक और बयान मर्द खुदा मूसा का पढ़ते हैं, अयूब की पैदाइश की किताब, उसका 35वां बाब और 35वें बाब की आयत नंबर 28 और 29 में वाज़िया तौर पर बयान जी इजहार के बारे में पाया जाता है। और लिखा है, और इजहार 180 वर्ष का हुआ तब इजहार ने दम छोड़ दिया और वफात पाई और बूढ़ा हो गया, पूरी उम्र का हो गया, अपने लोगों में जा मिला। ये भी मर्द खुदा मूसा का बयान है जो इजहार के बारे में है कि वो भी हुआ और अपने लोगों में, जहाँ उसके बाप दादा थे उनके साथ कब्र में, गोर में, गड़े में, पताल में, शिवल में वो जाकर उनके साथ मिल गया। और इसके बाद यकूब रसूल का ईमान और अकीदा, यकूब जो इजहार का बेटा है, उसका ईमान और अकीदा भी सुन लीजिए। पैदाइश की किताब 37वां बाब और उसकी आयत नंबर 35 है। वहाँ पर खुदा का बंदा यकूब लिखता है अपने बारे में, लिखा है, और उसके सब बेटे बेटियां उसे तसल्ली देने जाते थे और उसे तसल्ली ना होती। वो यही कहता रहा कि मैं तो मातम ही करता हुआ कब्र में अपने बेटे से जा मिलूंगा। इसका मतलब है इब्राहिम के बाप दादा जहाँ पर थे वहाँ ही इब्राहिम गया, वहाँ ही इस्माइल गया, वहाँ ही इजहार गया, और वहाँ ही यकूब का ईमान और अकीदा है कि वहाँ ही जहाँ मेरा बेटा यूसुफ पहुँच चुका है, वहाँ जाकर मैं भी उसके साथ ही जाकर मिलूँगा। यानी वही जगह जो सब जिंदों के लिए मरने के बाद मुकर्रर है, उस जगह पर जाकर मैं उसके साथ मिल जाऊँगा। और इसके साथ अगला बयान और भी खूबसूरत है और बड़ा दिलचस्प है, उसे भी पढ़ते हैं। और ये दाऊद का ईमान है, दाऊद का अकीदा है, और दाऊद का ईमान और अकीदा भी हम ज़बूर की किताब में पढ़ चुके हैं। ज़बूर 16 की आयत में 10 है। इसमें दाऊद का ईमान और अकीदा भी हमें नजर आता है, क्योंकि खुदा का बंदा दाऊद कहता है, क्योंकि तू मेरी जान को पताल में रहने ना देगा, ना अपने मक़दस को सड़ने देगा। इसका मतलब है कि दाऊद का ईमान और अकीदा भी यही है
کہ انسان کی روح، جان یا زندگی کا دم بدن سمیت پتال میں، قبر میں، گور میں، گڑھے میں جاتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ میں گڑھے میں اتروں گا، قبر میں اتروں گا، پتال میں اتروں گا، اور پھر اس کے اختیار سے چھڑایا جاؤں گا۔ یہ بھی اس کا ایمان ہے۔ اور داؤد کے بیٹے سلیمان کا ایمان اور عقیدہ وائس تیسرے باب کی آیت نمبر 19 اور 20 میں بھی وہ یہی کہتا ہے کہ جہاں اس کے اباء اجداد گئے ہیں وہ بھی وہاں پر جائے گا، جہاں اس کے اباء اجداد جاتے ہیں، یا جو ان کے اباء اجداد کا عقیدہ ہے، یا جو ان کے اباء اجداد کا ایمان ہے، اس کے مطابق لکھا ہے کہ سب آدمی ایک ہی جگہ جاتے ہیں، سب کے سب ایک جگہ، یعنی شمل میں، پتال میں، قبر میں، گور میں، گڑھے میں جاتے ہیں۔ حزقیہ بادشاہ کا ایمان اور عقیدہ بھی یہی ہے۔ یسایہ 38واں باب آیت نمبر 18، اس میں حزقیہ کا مطلب ہے کہ مرنے والے گور میں، قبر میں جو اتر جاتے ہیں وہ ستائش کرنے سے قاصر ہیں۔ واضح ہوا کہ سب کے سب خواہ وہ نیک ہیں، بد ہیں، ایک ہی جگہ جاتے ہیں، اور وہ روح، جان یا زندگی کا دم بدن سمیت پتال میں، قبر میں، گور میں، گڑھے میں جاتے ہیں۔ اگر سب کے سب نیک و بد پتال میں، قبر میں، گور میں، گڑھے میں ایک ہی جگہ پر نہیں جاتے تو پھر ہمارے لیے بے شمار سوال پیدا ہو جاتے ہیں جن کا جواب دینا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یشوع کی کتاب 24واں باب آیت نمبر 2 میں لکھا ہے کہ ابراہیم کے آبا یعنی نحور، تارا بڑے دریا کے پاس غیر معبودوں کی پرستش کرتے تھے، مطلب بت پرست تھے۔ اب نئے عہد نامے میں پہلے کرنتھیوں 6 باب کی 9 آیت، مکاشفہ 21واں باب آیت نمبر 8، 22واں باب آیت نمبر 15 کے مطابق تمام بت پرست، خونی، غلط لوگ جتنے بھی ہیں وہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ عذاب میں ہے، ان کا ٹھکانہ جو ہے آگ اور گندک کی جھیل ہے۔ اگر سب کے سب ایک جگہ پر نہیں جاتے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ابراہیم اپنے باپ دادا کے ساتھ عذاب کی جگہ میں گیا؟ اور یہ کہنا اتنا آسان نہیں، کیونکہ ابراہیم کے متعلق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پیدائش 25ویں باب کی 8 آیت میں کہ وہ اپنے لوگوں میں جا ملا، یعنی جہاں اس کے اباء اجداد گئے وہاں پر ہی وہ ان کے ساتھ جا کر ملا۔ اگر شبہ کے 3 پورشن ہیں تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ ابراہیم اپنے لوگوں کے ساتھ ملنے سے مراد عذاب کی حالت میں کیا، کیونکہ اس کے اباء و اجداد جو ہیں وہ بت پرست۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ عذاب یا آرام کی جگہ پر نہیں، بلکہ قبر میں ہیں، گور میں ہیں، گڑھے میں ہیں، عارضی طور پر آرام کی حالت میں، عارضی طور پر سوئے ہوئے، کیونکہ بائبل بالکل یہی واضح کرتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان جان یا روح یا زندگی کے دم اور بدن سمیت جنت میں، جہنم میں، عالم رواں میں، برزخ میں وہ یا آسمان پر نہیں جاتا، بلکہ وہ ایک ہی جگہ پر جاتے ہیں جہاں نیک بھی جاتے ہیں اور بد بھی جاتے ہیں۔ اور کلام یسوع مسیح نے بھی تمام نظریاتی تعلیم کو رد کرتے ہوئے یہ واضح طور پر یوحنا کی انجیل اس کے 5ویں باب آیت نمبر 28 اور 29 میں یہ تعلیم دی ہے کہ آمد ثانی پر خدا کے لوگ اور آمد ثالث پر
सभी लोग जो हैं वो कब्रों में से जिंदा किए जाएंगे या कब्रों में से निकले। पौलुस रसूल का बयान भी यही है। ग्रंथियों 15वें बाब को पढ़ लें और फिर पहले थिस्सलुनीकियों 4 बाब को पढ़ लें। इन तमाम हवालों से वाज़ेह होता है कि सब रूह जान दम बदन समेत कब्र में है, कब्र में से जगाए जाएंगे और जलाली बदन इख्तियार करेंगे। फिर वो जिंदा खुदा की हजूरी में या आसमान में दाखिल होंगे। दाऊद का ईमान और अकीदा भी यही है। ज़बूर 17 आयत नंबर 15 में वाज़ेह कहता है कि मैं मरूंगा, दफन होऊंगा और मुर्दों में से जिंदा होकर आसमान पर जाऊंगा और तेरी शबाहत से सैर होगा। यीशु मसीह का भी अजीम वादा यूहन्ना 4वें बाब में मौजूद है कि मैं जाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए जाकर मकान तैयार करता हूँ, वापस आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले लूँगा। वाज़ेह हुआ कि मौत के बाद जिंदगी का इन्हिसार मुर्दों में से जिंदा होने पर। अगर मरने के बाद लोग आराम में या अजाब में या खुदा की हजूरी में चले जाते हैं या इंसानी रूह खुदा के पास वापस चली जाती है और जिंदा रहती है, तो फिर जी उठने का क्या मतलब है। अगली वीडियो में हम मौत के बाद जन्नत में, जहन्नम में, आराम में, अजाब में जाने के अकीदा की 4 अहम बुनियादी सच्चाइयों पर गौर करेंगे जो बाइबल मुक़द्दस की बुनियादी तालीम को रद्द करती हैं। उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।